Mauni sila. Mauni sa Sardonic sa una. Butan ganyan, hindi mo project. Oh. Na additional bagong classmate. Cavite day. Sorry, yan ang voice. Napagaw. Butang na sa YouTube ay para chill. Nakawan ang project ni Eric ko. Yeah. May project sa bagong classmate ha. Yeah. Wala chill lagi na ba yun yung mga project. Morning canteen. Soy kayo. Ay, nanakay bagong kwali. Ito na. Symbol stick ang ibutang. Morning quadrangle. Kaya may mga students. Buto na sa YouTube ay Timber City Academy. See? Bright kayo mga estudyante eh. Dama lang duwaon. Volleyball. Basketball. High school building. Canteen. Ayaw bay. Buto na sa YouTube. Morning Timber City Academy. Faculty room. Wala pa nagklase napas sila bookshop. Si Joey. Ano lang siya kadali. As we go on to the tour, Timber City Academy. Morning bell. For pila ka years ginagamit para ring sa class hours. Among social hall, that is where we conduct our programs. Library, which wala kayo musulod. Chinese faculty room, sure kayo. Odong mig CR, na mo daw sila nga haunted daw, pero actually dili man. Dagan lang nag-iyot siguro. Dagan pa bayot ya, even. Even Contino. Na si Bernard Ramirez, isa kabugoy sa Chinese. So here we are sa CR. Baho kayo. Morning staff mail. Email. Examine. And ang secret hideout sa mga bugoy sa Chinese. Morning smoking area. Choy kayo. Elementary building. Historical Chinese. Morning CR. Bernard Apol. Bernard. Kana kay Mark sa manok ba? Dugay ni kinabay. Stock room ni sa canteen. Nabayo. Dagay food. Kana ba kay kuyo kayo. Sama na siya. Mana karaan na kay nabay na Alam pa. mo siya kamot bay sa. Luwa ni RC na bay. Sure oy. Luwa na ni RC Grants bay. Kaluod oy. Morning drum and bugle room. May mga drums. Elementary. Isa tayo elementary ka dali. Janitorial trim. Nana si ma'am sabi. Lagi kayo na rock. Yawa oy. Basta mo na dito ang kuhan. Elementary kuhan. Building. Morning mga guwapas Chinese. Hershey, Venus, Einstein, Newton, Ford. Ito may second floor. Clarion room. Science Centrum. Earth, Hydrilla, Cypress. Nasa third floor, pinakataas na floor. Office of the SCC. SSC. Klase na may babay.